सांग जय जगन्नाथ आ रेडी तो पूरा रेडी सांग तुम बाहर को आसिलु बहुत खुशी हेबिनी केमती 15 वर्षर प्रेमडी जहा कह सांग 15 वर्षर भल पे फाइनल में तू खेलिबु अबनी केमती सच्चा प्रेमटाई हाउ हेला आसुनु खाइबु चल आउ सांग सब भोजी वाला छी भोजी तू हां अरे अभी तो माल फेरार माल अरे माल मो तो माई की ना आगुटे टोका सुता फेरार मो धन करियो धन ना मो पाटी तो अखाडु आ बेल अछि आ पणा पीबू बाळो थीबो जे खाइबू सुनु पापुडी हा धन ना मारि देला चुन्न हा आउदरे मोला धन तमे कोन सतरे मो प्रेम घर पड़ा नदी चली जीवो कोन पे तमे मो सते एंती खेला तमे कोन कमी खेला पापा के जा बेकालिया भुआ सला तो पाखे रही कि मो देहरे भी कलंकी लगी गलानी झियो माने मेकअप नियंती किंतु मु मेकअप बदलले बाली कागज घसुची केवल तोरी पई कालिया भुआ केवल तोरी पई तू मरी जाउनु ना ना एमिति को खोज तमे को सुना के धन गाड़ी पर कौन बाड़ी पड़ा कालिया भुआ मु जहा सेते जाउची से कोटिए रे कोटिए तोर 22 इंचिया साइकिल बदलले तार बाइक तू ता सामने रे भिकारी भल हब तू कालिया भुआ बाड़ुआ रहिबा अपेक्षा बाबा ही जा बाय गेलु धन सुना ए सुना सुना हां सुना ना छना सुना चली गला लुना रे ए सांग र र र र सुन सांग जा हला रम पीवा गम मिटेया चल जीवा से कालिया बुआ कहला हां सोना कालिया बुआ कहला सोना सोना महीसी तो पुणी कालिया ता खीरा में पिउछ ना नहीं सोना अंगूर तो पुणी कालिया ताको हम खाउछ ना नहीं सांग अंगूर बा धळा हां सोना तू काश्मीर जी नुआ गछ लगेबू सोना अंगूर तो ग्रीन और कोना तू कोन नुआ गछ लगेबू तो पाखे रहले मो पागल होई जिबी मु दाउछ भोजी खाइबी हे आ छाड़ सांग जा ला तो दुख समय गोटे दुख ही तो लगेया कौन बुझिलु सांग सुराई को गोटे नुआ वीडियो आइछि कि रे घर भीतर कबाट को दे दियो दी जण जा घंटा घर्षण करो घर्षण अरे सांग घर्षण कोन हे सा मु के जाली घर्षण मु आइछि ए मोटा गेंडा अबे घर्षण कोन कि रे अरे मु भी जानिनी घर्षण कोन चालू ना का को पचारिया जिया कि रे चलो चलो से ट्रैक्टर बाइक गोटे ठिया तो पचारे घर्षण कौन देखू से ट्रैक्टर टा नो रे जेसीबी टा नाम से इले रे ट्रैक्टर से जेसीबी टा नाम से जेसीबी टा भाई इल्लू आई बदे ना कौन अरे तोआड़े गलु पागली तते मो पारुनी भूली सोला ट्रैक्टर टे अरे सांग सब भलटी अरे सांग माने मु कौन शुणुची आम गुंफा को गोटे नुआ बाबा आछंती नुआ बाबा हाँ खाली कौन नुआ बाबा घर्षण बाबा हिमालय फेरंता दिव्य पुरुष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गुणीगारेडी रे पीजी तमे केम जानलो आ कौन करिया आम घर सम्मानकर बरहमपुर आ मो महिषी टे क्षीर दौनी तो बाबा पाक आसती टे मंतुरा पानी नबाकू हो सांग माने चल एथर जीवा द गेम इज ऑन हे बाबा 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 ओ खाली प्रणाम 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 खाली प्रणाम ना बाबा को किसी खर्च व्यवस्था अच्छी ओहो बाबा पर एठी राम्पी राम्पी गुंपा कोणा कर सलेनी
ଏଠି ତ ସବୁ ଭଣ୍ଡ ବାବା, ତମେ ଏତେ ଭଲ ବାବା ବୋଲି ଜାଣିବୁ କେମିତି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଅ। ଓହୋ, ଖାଲି କ'ଣ ଯାଦୁ ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ବାବା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ଖାଲି ଆଣିଛ ତ? ବାବା କ'ଣ? ଓହୋ ମଲମ। ବାବା ଆମେ ସବୁ ମାଫିଆ, ଚୋରି ଡକାୟତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ତ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଓହୋ ମିଳିବ ମିଳିବ ସବୁ ମିଳିବ। ଏ ଗେଣ୍ଡା ହାତୀ ଏ ସହରକୁ ପୁରା ଘଷି ଦିଅ। ଘଷି ଦେବି ବାବା, ପୁରା ଘଷି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁର ଚମ୍ପକ ଚମ୍ପା। ବାବା ବାବା ଓହୋ, ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା ଚମ୍ପକ ବେଶ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମାଲିକେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲ। ବାବା ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ଛୁଆ ଖଣ୍ଡେ ହଉନି ବାବା। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଟିକେ ଆଇଲନି, କପାଳ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିନି, ଫଟୋ ଅଛି ଚଳିବ? ଦେଖିବା ଦେଖିବା। ଏଇ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ବାବା, ଚଳିବ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ପରା ତୋର 15 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା, ଡାକି ଦଉନୁ, ପଲଙ୍କ ସେବା ହବ। ହଉ ଏଥର ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ପଠାଅ। ଏ ସହରଟା କେବଳ ମୋର। ପୁରା ଘଷି ଦେବି। ବାବାଙ୍କୁ କହି ସବୁ ରାମ୍ପି ଦିଅ ଏ ସହର ଯାକ। ବାବା ଆଶ୍ରମରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ। ବାବା ମାତା ଆସିଛନ୍ତି। ପଠାଅ। ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଆସନ୍ତୁ ମାତା। ଦାନା ଦେବେ ବୋଧେ। ବାବା ପ୍ରଣାମ। ଆଲୋ ତୋ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ, ତତେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦେଇପାରିଲାନି? ତମେ କିଏ? ଆଲୋ ମୁଁ ବା ତୋର ସେଇ ହାପି। ତୁ? ଆଲୋ ମୁଁ ତୋର ସେଇ ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ା ହାପି। ଆସୁନୁ ଆଲୋ ଆ। ଆଲୋ 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 ଆସୁନୁ ଆଲୋ ଆ, ତତେ ଘଷି ଦେବି ଲୋ। ଆଲୋ ଆଲୋ ତତେ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ମୁଁ, ତତେ ହତରା ମୋ ପାଖରେ। ମାଲିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖବର ଆଇଛି, କରୋନାରେ କ'ଣ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରାଇମ୍ ଆସିଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାକୁଡ଼ା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟଟାଟୁ, ଖାଲି କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ତୋର ନଜର। କିଏ କାହାକୁ କୋଉଠି ଧର୍ଷଣ କଲା, କ'ଣ ଦେଖେଇବୁ ତୁ ମତେ ଦେଖେଇଲୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ଘର୍ଷଣ ବାବାଙ୍କ ଘର୍ଷଣ। ସାର୍ ଇଏ ଘର୍ଷଣ କ'ଣ? ବେ ମୁଁ ଘର୍ଷଣ, ବେ ବାବା ଘର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ବାବାକୁ ପଚାରୁ ତୁ ମତେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚାଲନା ଟିକେ ଘର୍ଷଣ ଦେଖି ଯାଇଛିଆ। ବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଭଳିଆ କ'ଣ ହଉଛୁ? ପଢ଼ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି? ଦିନକୁ ଦିନ ଘର୍ଷଣ ବାବାଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗେଣ୍ଡା ହାତୀ ଲେଖା ହେଇଛି ବେ। ସିଏ ବା କଦଳୀ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର। ଆରେ କଦଳୀ ପୁତ୍ର କ'ଣ କଦଳୀ ବାହାରିଥିଲା ନା କ'ଣ? ହଁ, ତା ବାପା ତାକୁ କଦଳୀ କାଟିଥିଲା। ଭଣ୍ଡ ବାବାଟା ପରା। ଓହୋ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଲେ କଦଳୀ ପ୍ରିୟଟା ଆଉ। ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଧରି ଭଣ୍ଡ ବାବାଟା ପା। ମଜା ଆସିବ ସାରେ, ଭଲ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବ। ମଜା ଆସିବ ସାରେ ପ୍ରମୋସନ। ଚାଲ ସାର୍ ଯିଆ, ଚାଲ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲ। ଶଳା ବାବା ତୁ ଶଳା ଭଣ୍ଡ ବାବା ଶଳା। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣେ। ଯାହା ହେଲା, ଯାହା ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଲା, ଚାଲ ସବୁ ଧରି ମାଲେସିଆ ପଳେଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଦୀପକ। ଶଳା ତୁ ଭଣ୍ଡ ବାବା, ତୁ କ'ଣ ଶଳା ମୋଟା ଉଠି ଛାଡ଼େ। ଶଳା ଗେଣ୍ଡା ହାତୀ ଶଳା ମୋଟା। ଶଳା ମୋଟା ହାତୀ। ସାଙ୍ଗ ମୋ ସୁନା ଆସିଲା। ସୁନା ଆସିଲା। ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ସୁନା ପାଖକୁ। ମୋ ସୁନା ଆସିଲା। ସାର୍ ଆସ। ପଣ୍ଡା ତମେ ନୁହଁ ସାରେ। ଆସନ୍ତୁ।
ସାର୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ରାଣା ସାର୍ ଏ ଭଣ୍ଡପରା ଏଇଠି। ରେ ଭଣ୍ଡ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତୁ ଘସୁଛୁ ବହୁତ। ହଁ ରେ ଭଣ୍ଡ ଚାଲ ଏଥର ହାତ ତୁ ଆମର ଘସିବୁ। ଏଇଠି ଘଷି ତ ବାବା। ଅରେ କଦଳୀ। ଶଳା ଏଇଠି ବଇଛ ନାଇଁ ରହିଥା ନିଅ ନିଅ ବାଗ ଶଳା ବାଗ ନିଅ ଚଲେ ବାବା ନା ଘର୍ଷଣ କରି ଚାଲ ଘର୍ଷଣ ବାବା ତମ ନା ଘର୍ଷଣ ଚାଲ ଚାଲ ଦେବି ନା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ